তাই বাচ্চার খাই ওয়াংসা ধরুন দেই বিয়াল্লিশ জন ফ্রেশ খেকা এখানে মুখ্যমন্ত্রী সাহেব নাই ওয়াংসা মনে বলে হ্যাঁ ওয়াংসা এমনি বলে ওয়াংসা খাই বাইরে বলে না নরক নাই খাইসাং বরক নরক বিভাগনে বিকি খাইও বরক রাংনি বাগেছে খাইও রাংনি বাগেছে দিবেন সাথে গো উস্তান গো বর্মরা অনুখানা বলে চলো তামনি বাগে থাং অনশন খাইনানি বাগে তামনি অনশন দিল্লিও কথাঙ্গা দিবাগান মান্না বাগে সান্না বাগে মাইয়া এখাই जों आन्दोलन सिखानो नांनाय तामनि आन्दोलन अनसन खायनाय अनसन खाय बजा खायनाय बरमुराव थाखाय गावसन नुनु खाबलो 10 मिनिटनि सिमि बदिल्लिनि सिम फुन खायगा थांगा बिनि द फुन खाय ना बिनि साब फुन खाय ना दिल्लिनि सिम फुन खाय बरनो फुन खा एहे बसागा आनो दिल्लिनि सिम फुन खायगा आं थाना नांनाय सागा आगे तो लोग दिल्ली को सावे और मो बेबारस उंगिया बरर मानिया रिलिया तो बेलन मो तो बागी से तुम नॉन और बरमो ऑनसन खाना बागी से आसल तक जो तो बरम नो सारा ती बरन बरन तो लांगे आसल तक ऑनसन मत ऑनसन तम है अन्ना हजारे खाएगा ऑनसन खाए माई मुचाया आसल तो नहीं उलो खाए ওই তুই ডাবনি তুই বা যে কোনো একটা ফল টল চাওয়ে অনশন ইয়া খাই নাই খা খাইগে ব্র নরক নর বিনি লগি বড় বুসুতম বহক বুসুতম নরে বসে ফাল্লানি বাগেছে আহাই খাইতো মুদর সিয়া মকবলো যে তিব্রমত খানা রগ্ন বুজুগা নাংনাই जों যে পৃষ্ঠা ব্রহ্ম নগ থাগৈ বড় সারা নাংনাই নরক ফাইদই তিনি বিজেপি हो फायदे जो तुम बागे तुम सुन खाइदों सप्ताह 7 सप्ताह विकास तुम खाइदों जो तुम गुरुवार नहीं या बहुत तिब्रमता बसुतियां बहुत आती भाई तुम सामुन खाया जो तुम उन्होंने बागे तुम सामुन खायो ऐसा ताई बो पिस्ता बुनो तो भाई आलोचना खाना तिनी और नाता जो तो राज्य में बड़ा रोग फाइगा नर खाना आं आसुक जरा कोक सायोई जो तुम खुलुम्बाई आने कोक और पाइखा जो तुम खुलुम्का আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ সদ্য মণ্ডল সভাপতি তপন দাস মহোদয়কে এখন আমি সভামঞ্চে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি ভারতীয় জনতা পার্টির পোয়া জেলা কমিটির সম্মানিত সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বিজনকর মহোদয়।